Shalom, selamat hari Minggu aka amanginang lasroha alabui dope hami manise hamu lewat pertikian alehetoon posdo rohaku di bagasan hahi pasod do hamuna saluhuna jala malasiroha jala di bagasan hasonang atau dimuna ditupak asini rohani debata hami padi talinti dongoran di bagasan tikon lau pasahato berita nuli tuhamu alai paima aka amanginang so tatangiun hatan itu hanon pos rohanami dukungan mudu kami di pelayanan non selalu maaka beginang le kamu komentar nadinggan jala bui bagi ngomuna nian berita nuliot tuganup halak jala like kamu terlumu biar manginang picitamu tombol subscribe nih asabui terdukung pelayanan dok dingga tujuh non imasi oleh rohanami aka manginang tapi ma dihamu di bagasan holong di rohani Tuhan pai maso tatangi on hatan itu hatta di bagas tikon aka manginang jumulu mahita maru ni roha martangiak kita dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan asini rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhatai amin akadamang dinang nakina holongan ni Yesus Kristus hata ni debatan nagabi turpuk jamita di perminggut tasadarion imana tersurat di berita nauli na surat si Markus bidu onom mamuka sian ayat onom bagian B 1 ayat 10 hujaho kami ma sonom madidok hatan di debata disi laos diliati ma akahuta di nasa luati mengajari dungi di joma nasa 12 jumonok dipuka ma marsuru nasida merdua-dua dilehom ma tu nasida huaso memaksa akator di nakodar jala diorai ma buanu nasida manangaha tutong adalan manang roti manang hajut manang hepeng di hohospe da hola tukot ale denggaddo marsipatu kamu jaladang jadi pakai muna baju-baju dua ninna laos didokdo tu nasida ia dung dibongoti hamu jabu disima hamu mian paima borhat muse molo adong isi ni huta na soolo macakon hamu jaladang ditangihon hatamuna tadi kon hamumai laos pirpiro kamuma nang orbu nalohot di totmuna bahen panidangio tunasida jadi borhat manasida marjamita madokko pau borroha jalatorobdo sibolis di pabari nasida lan nahatitan dimiahi gabi malum dihilala gabi malum di bahen imasa nak kamanginang jadi mulia tema di Tuhan nunga saat berita nulotu ita di bagasa perminggu tas dari on anggia memerhiti pangrupuni di mata dilehon di tapangatusion nadinggan lahumat jalo hatana tema ni jamita tauna kamanginang diatur hodo di almanak ni huriata sedarion ima laho mahamu jala berita kamu mahatani di mata pergi dan beritakanlah firman Allah ima si jalota di bagasa tikion mengikuti tema ni jamita tauna kamanginang naeng takas do boto otta babua nasihol situtudo rohani debata asa parsidohot hitanya saluhna laho marbarita nauli ido sasitong nakamina alana marrumang persuruod do hataon di patol hastu hita lapatanna akamanginang unang adong nian hita na seolo marsidalian ya laho mangulahon ulaw ni debata ay sipata si delino macetorob do berengota akadol manolo marsidalian apalagi tu ulaun di debata jadi marhita turpukon unang adok kita nian amanginang na marsidalian ido ubay nagabe molota begedo upasa ni halak batak namadok aka amanginang baris-baris ni gajah di rura pangaloan molo marsuru raja hatuk do souluan ay molo diuluan gabe dapat iba do persaulian alay molo souluan boy do gabe dapat aka panghuman artinya manginang macari kodo hita mangului Tuhani apalagi maparsuruna takas do dipasati tu hita akadamang din na hinaholongan ni Jesus Kristus molo tapay hutiu do sasitong na ula pakubosi ni Jesus sa liling ibana mangula di tonga-tonga ni Portibion adong tuluhal nasay selalu mangihut dia kapakubosyon na nagabisongon sada pusat perhatian si pamanatotas siya nakulaw na pinatupan ni Jesus na parjolo diganup aka pakubosyon ni Jesus selalu dumarjamita magberitaho berita hata ni debata manang berita nauli tuganup aka halak nani hubasanna ini menjadi sebuah ciri yang perlu kita perhatikan
Ya, selalu do Jesus makatahon hata ni debata. Na padua hon ulaon na pinatupan ni Jesus selalu do dipangihut to do aka na pabalihon na kasibolis. Tu dia pe Jesus melayani gudang aka halak na ginonggoman di sibolis. Di palua di pabali sibolis na terakhir aka manginang pamalu makana marsakit. Jadi marberita nauli pabalihon na kasibolis do pamalu makana marsakit. Gabi songon sada ciri na tutudo berengota diganup aka pelayanan na pinatupan ni Jesus aka manginang. Saluhut na ulaon na pinatupan ni Jesus on sasitong na nunga di pasahat itu akasisian na. Merhita ulaw parsuroni naing ikon lam takas niyan atusan ni sisiani akaha manaboy sulahon na sida. Imanaking marbarita na uli di patolas Jesus do na sida. Pabalihon na kasibunis. Do kapamalu makana marsahit natulon selalu don mangihut dia kaulon perberita nauli akka mangina selalu don mangihut diulaw ni Jesus nang akasisian nabi alani molo dipake tuha kita lahu patupahon akka ulaon ni Tuhani rajumata sasitongna dan apalah hita na mangulahoni Tuhani do na mangula marhite hita lahu patupahon ulaon nai kita hanyalah sebagai alat manang pe mutadok akka mangina hola perhite sabing do hita pakai di Tuhani anggona mangula sa sitong na kamanginang Tuhanido alanido rikot atau sata marhite turpuk sadarion asang iat ukap rohatanian mangului tu hatta do dinggan sa sitong na danga pala borat danga pala adong na borat sudonot tadi si Tuhanido na mangulahoni di bagasa kita manang pe marhite-hite ngudutta kamanginang alania saboy takas boto otta ahado na naing puti otta sa turpukon na kamanginang adong tuluhal hobar tu tema ni jamitat tadi bagasa tikyon adong tuluhal na rikot at tusata ya lau mahamu barita hokamuma barita nauli manang hatari di mata ahama naneng putikot tadi si naparjolo kamanginang taingo ma songon na porsia hita tu di bata marhite ha porsia tia kamanginang naung terjodo hita lahu mangulau parsuron ni Tuhani ha porsia taido nagabi ujahan pajota mangulahon lomo ni rohani di bata dang adong sidalia bedesi molo tarajumi do hita songon na porsia ha porsia taido gabi dala pajun ni Tuhani dihita laho mangulahon ulahon ni Tuhani makana songon na porsia ka Tuhan dang adong alasan gabi dang bo hita parsidohot mangulahon ni di bata dang gabi do notam ulahon ni padita doi ulahon ni situa di rakan asing saluhut hita kana porsia ha porsia mia manginang dala pajomu doi gabe parsidohot hunyan lahu mangulahun ni debata dugi di jauh Yesus man 12 jumonok jala dipuka ma marsuna sida merdua-dua alain narikot boto otta di sona kamanginang asabui lam atusat telapatan di pajoni nang ikolyaro hatana solhot tutuhani memang pajauon hapor siauni menugu hita asalam tatusi tanggung jawab ta sona porsia alaitum sotarulo kita doi sojolo adong dihita uduk ni roha haserepon ni rohata laho pasahaton ngulutau solhot tutuhani marhite na solhot hita tutuhani regam nabui patupon ni debata di bagasan ngulutta marhite na solhot akasisiani disido na sidiajari jadi asabu hita rulau kita ulau pakubasion na pinasahat ni tuhatu hita di parsuroni naing ikon adong dihitan ukap ni roha laho solhot tujuh di Tuhan yang kamanginang imana perjuna tabereng ni so jadi as tabereng hinarikot ni solhot tu Tuhani na padua hona kamanginang ya pajuwon tu Tuhani dada dijauhi tamanang disuruh so gabe so mardiha sadar do hita kamanginang na padua hota tabereng ni so molo nang terjauhi ta ikon atusata do marhiti pajudi do hita di bohali debata tu parsuron ne imana padua nakam jadi ganup aka na mangatusi pajoni debata mangihu do di si nang pabaholion ni debata di bagasanuluta dan mungkin hita boy mangulahon ulah manang dia pe anggo sojolo takasta tusi uloni marhiti pajoni aka mangina ditugu do hita tu pangatus na dinggan di jodoh Tuhan diajari mah dibohali mah akasiani dihubasi mana sida jadi asabuhi tatama dia kaulau pakubasotai iko pos dorohata natuk do tangan di Tuhan makubasi hita mengajari hita ido kamangina mabohali hita
Jadi yang kadang ragu manang pesang si hita dia kaulah ni Tuhan ni. Molo Tuhan do nama juhita. Tuhan do nama bohali hita. Molo Tuhan do nama juhita tu si. Tuhan do nama ngajari hita di syakama. Maka dari Jawa kasih siya ni solhot. Di bohali manasida. Ada tu lupa bohali na tabere di sonak kamangina. Pabohali na totu. Ahamay. Di bohali do kasih siya ni marhiti huaso. Puji Tuhan. Artinya dang gabelau hita dang adong dihadihata. Na ni bohalan ni debatado akan aposuna marhiti huaso ni debata. Gay margugu hita mangudahon loni. Molo sodong do huaso ni debata madungan hita. Memang dang adok tarpatupa hita mananga. Ale marhiti huaso ni debata naung di parbohal hotu hita. Gay tarpatupa hita mauloni. So na pinatupa ni Jesus akamangina. Na padua ko di bohali do hita. Dia akan narikot. Terkadang memang gudang do Allah serta patupa lahu mengulu Tuhan Allah ni akan memikir narikot di ngoluta. Di dok Yesus to kasih sana. Dang boy bono muroti. Dang boy bono musi panganon. Hepeng pedang boy. Ahadu na didok na disi. Dang apala na sorikoti di nasida. Alay na tuk do Tuhan manarihon ngolu nasida. Ubay na gabe di dok tu nasida. Unak pola pikir ho kamu akan nasomoni. Tu doa manarihok kamu. Bukti nak kamangina molo masuk hamu tu sudah luar adong nama cakon hamu di sima hamu tinggal artinya tuk do de bata manupak nang perjabui asabui ramutanna jalabui asabuhalanna akan rekod tuna posoni Tuhani. Terkadang memang odo na gabe tantangan terbesar di kita kamangina lahu mengului Tuhan terlalu kita terpikir untuk memikirkan diri kita tanpa kita tahu sesungguhnya ketika kita molo talia do rohata memikir hon ulau ni debata nalubi leo ni debata amanginang rohana memikir hon pangulota. Jadi ingot pabohalio ni debata do najal otta disi nasari hono ni debata do ngoluta molo olohita mangulahon ulaon ni Tuhan idok dinggat di tonga-tonga ni uluta imana padua hono kamay baru pabohalio na mangihud di bohali do nasida asa beretika maradat dua manginang dan asal ulahon utta ulaoni adong doa ke etika si ihutonota si parroha honota di do Yesus tu nasida molo dang dijak molo dijakon hamu tinggal hamu di sini beretika dengan unang gabe lomo-lomo molo so dijakon hamu bae dokon tinggal kamu pir-piro kamu orbu ni urus mulai asa parningo tadi nasida artinya ada etika kamu ina. Mari kita belajar beretika ulahu kamu madenggan molo sono baik kamu mol sono baik kamu artina natiroan ni debatado ganup hita asaboy dengan uloni patupota dang apala lomo-lomote dang apala ala ni bisukta do kalan asing ala rikot molo na poso ni debata adong do akka aturan-aturan naing ulah honot tadi sih dang silomo-lomo kamangina. Ada etika pelayanan yang perlu kita perhatikan, ada etika pelayanan yang perlu harus kita pahami dengan baik. Dang lomo-lomo, dang asal-asal. Gudang do akamanginang ala na sober etika gay pertuk Tuhan dua kaulau ni. Ya, tapake do sipata slogan ya ulau ni debata. Ala hurang beretika hita di ulau ni gay pertuk Tuhan do ulau te akamanginang. Ala ni asa unang gay pertuk Tuhan. Ihuton aturan ni Tuhan ni. Lahu memberitahu berita ni debata. Hata ni debata. Mari kita beretika akamanginang. Ido nata bermisi. Namang ihut akamanginang dung taboto di bohali de batado hita namang iu di son tauloima jala tahapadotto mauloni akama oddo hinirim di batas kita molo nong taboto do darjodu hita tusi jala dong pa bohalioni de batani nguluta dang apala beda jumatta sumar gugu kita mauloni pasti margugu do hita alani tauloima akama nginang jala tahapadotto ma manguda uloni toni borhat mahita hobartu parsuru di Tuhan yakama nginang donganan na do hita ramotan na do hita pasu-pason na do hita postro hatta di siap kamangina ya jadi borhat manasida di dok di ayat 10 dan 12 kamangina jadi borhat manasida marjamita madokon pawa roha dina borhat ina sida terjadi jala torop do si bolis di babali nasida lan nahacitan dimiyahi gawi malum dihibahin jadi borhat manasida marberita nauli asab inti di barita do nasida bau bahor roha ido kamangina oddo na hinirim rohani debata asa anggiat saluhut na hitanian gawi panugunugu tu kadongatta kamangina marhite nguluta marhite barita si pasatota gabi buhita manugu dongate tuhamu bau ni roha molo dinggat taulahun loni
Saya na urupan ni debatado hita. Asa marhite berita nauli na tapatolhas. Gabi tartugu manasida. Mangi huton lomo ni rohani debata. Sipata memang paru kilo dua kamangina. Ya. Tapasahat do hasani debata. Tapatolhas ale sipata sogon na hurang direspon. Molo hami madok tu hita dan apala ina rumikot di hita. Na rumikot na barita homma barita nauli. Mangula do Tuhan marhiti hatana laho majama rohani akan obigi molti kosta beritahon ti kos do hatai saat tari partuna sida molti kos ita memberitahon na ti kos mai urupan di debatana sida majalo hatai do dinggan. Jadi kita hanya memberitakan saudaraku, yang memberikan pengertian kepada apa yang kita beritakan itu adalah Tuhan oleh rohnya. Tuhan itu dah berbawa roha alat do hita holan alat do berita nauli nasi pasatotta asa anggiat boy nian beregona sida hita nang parjolo tartugui gabe boy na sida meresponi do dinggan ido akamangina. Jadi taului ma pangulu yonodo apala narumikot dihirim rohani debata sia kita akamangina duksud diajari Yesus nasia di bohali ya do akapabohla naki dangadong alasa penis dinasida kamangina. Jadi dang manigor borhat do nasida mangului jala borhat do nasida mangulahon ulau pakubasioni dang marsida lia binasida dang margiraso tu dia be. Jadi monong tatusi do sadarion na tarjoudu hita dal nunga di bohali debata unang adong behita na margiraso tu dia na marleba-leba da kapartikia borhat mahita kamangina ido na perlu dison. Jadi hinarikot ni panguluiyon molo naing hita mangulahon ulau di debata asa unang hitanyan marliba-liba rikot do panguluni asa unang gabi marliba-liba hita unang hita margira sotu dia akamangina alaniaha alana panguluyo taido aka amanginang ya napapatarhon hapor siota di Jesus panguluyo taido naeng takasita na porsia uloi matuhan akamang jala perbuai ni hapor siota ima haringga sota ima habengitota laho mangulahon ulau parsuron na Tuhan itu hita molunung takas taboto pangulo yunido hapawatar ni haporsiota laos ima napaheheo rohata marharinggason marhabengiton pabuana porsia hita ikoringgas do hita manguli Tuhan iko bengit do hita mangulahon ni Tuhan ima na pinatorang ni turpukot do hita kamangina alani di pasu-pasu Tuhan maita saluna ya tabuka marohata tapaloas Tuhan mengajari hita kamang itu dotor di Tuhani madongani hita asa marhita turpukon ya songo panipuli macegudang do nabui tatangi hosya turpukon akamangina macegudang nabui jalo otta ya namarhahonaan itu akaulaon pakubasiota songon akan aposoni dibata naporsia hita tu Tuhani ya sasitongna bui maberengotta di son nahurang tahu do hita marhauduhon molo tapatupar ngulutta marhauduhon patuduhon di debatado tu hita ragam akalo moni rohana sakapna di tonga-tonga ni ngulutta taingot sada hal naik korekok botota dak sudat amanginang harajaon ni debata manang parsuruon ni Tuhan molo soolo hita dak sudat ak amanginang ya ini penting bagi kita alana tu do tangan ni debata mangulahon-ulahon nei alai dihirim songon na porsea hita tu Tuhani naik parsidohot hita kamang parsidohot onodo na hinirim di batasya kita pabuan ng porsea hita songo tada makamulateho basa di Tuhan nang taparsauliho parsidohot hita niya hirim ni rohani Tuhan itu ale tung soolo pa hita dang apala sudat ulo di Tuhani ale marhite tema ni jamitat tas dario lao mahamu beritahu kamu mah hata di debata naing hirim rohani debata gay parsidohot hitanya saluhu na disiak kamangina ido apala no marga siputi hota setur pubon atong didongan itu mahamuna kamangina di dia pe lam tatusima tujuan ni pajo di Tuhan di hita na terjodoh hita lahu patu panulan Tuhani jala ingot na olo na mga tusi pajo ni bohalan ni debata jala tares pemay marhiti panguluyon didongan itu hamma di pasu-pasu mahita laho pasauton ulaon ni Tuhan itu ngatongan ni ngudutak kamangina Tuhan pamadongani hita saluna di pasu-pasu mahita selamat hari Minggu malita kamangina Tuhan madongani martanya kita mau lihat tema di asturham Tuhan nahu persolukam merhiti hatam nahu jalohami di tikyon pasu-pasu mahatamon
mabuhali hami asalam hatu si hami pajon nami di jolom laho matupahon sudi akalo persurumi nang binohalamu ham mangudahoni uhud ikon ulon ya rohanami asa margugu hami Tuhan patuluson sakap ni roham di tonga-tonga di gulu nami torop aka ulahoni nang sipatu pomu dihirim horo hanami parsidoho pasu-pasu maros duram di manang di dia pe tumang yon hatam nagale pargugui nahacitan leonah pemalum asa margugu na sida saluna na putus asa leon di siapa kirimun na mangulu na sorat alanya kabuban di parbuduan lehon hasunanga di nasida na di bagasa parsahito Tuhan lehon di nasida hamaol di parsahito na marukil alanya ka si pikiran di parmulunon lehon di nasida ka solusi na dinggan so lima tu ada kena konai parsikola oma na masu-masu nasida akan nama karikoto Tuhan nama sihol dia ka hinagabe ni para anak kono pasu-pasu akka parbuini urtin nasida na mengaluli rokap pasu-pasu Tuhan na mengaluli karejo leo di seperkerjo na dinggan so lima Tuhan dia akan nama lasro ala berulang tahu sedarion leho di nasida kaslasroha paingot asa totong nasida madok moliati torob dak karos di huriam di bagasa tikyon na begi berita na ulion na di bagasan gogoman ya kasibonis nagok akka parokilo nasida leho di nasida tu pangurupion marhite tangamu naguk asirohai urupi mana sida palua nasida bahin nasida berhasonangan di bagasan guari Yesus Tuhan nami amin atau nga kamanginang manang di dia bihamu di bagasa tikyon toktong donon nami tetap masemangat tak kamanginang marlasiroha mahamu madalani ngulun hut marpakirimon ay ido hinirim rohan di batas kita mol to kadong nga kasih pikiramu narikot sitang yak konoton redido hami manang ako kamu hubungi hamu hami dia ka nomor telepon na dong di layar mo niya kamanginang hutangnya ko kami bihamu ido komitmen nami jala urupi hamu hami bagihon jamitaw to akan asing asa torop halak bu manonton jala torop tarulias si rohani di bata ima si holi rohani nami akan hami paditalin tidong orang sian GKB jemaat khusus Polres Medan pasahato tabi tu hamu akan selamat hari Minggu Tuhan mama masu hamuna salhuna di dia pe mabege jamitaon amin.